हेलो एवरीवन आज आउ एक नुआ ब्लॉग मुझे स्टार्ट कर बर्तमान मार भवन पाखे मु अच्छी यूट्यूब का आउ एक नुआ ब्लॉग मु स्टार्ट कर बर्तमान मुझे आसी मार भवन पाखु ये जस्ट मुझे छाड़ी क्या आउ कि समय कहीं माने 12टा हो गला 12टा बेले मुझे नुआ ब्लॉग मु स्टार्ट कर स्टार्ट कर तौक जबार खसार अच्छी मुझे तौक जी टोटाल मुझे सब व्यू आपको देखा आप केमी अच्छा समस्त कहे कमेंट जरिए मत जनइबे आशा कर समस्ते भले थे आउ माँ गति कामना कर समस्ते भले रुहतु आ समस्त को खुशी करूँ जी जहाँ वीडियो पोस्ट कर देखो फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखु स्किप करूँ ना शेष एंड पर्यटन देखु देखिए लास्ट पर्यटन देखिए आप मान मानसिक करने चाहती सब मान मानसिक करेंगे एंड छोट मार ये भाव अच्छी मुझे मो मन कथा माँ को जनइली एंता गोड़ी गोड़ी थोई थोई मानसिक कली मानसिक कर सारा मुझू बर्तमान मुझे जाऊँगी क्या आग को जाऊँगी चलतु जीवा बर्तमान आम आसी गीता माता मंदिर आसी पाखे पहुंची गलु आसी जर्नी आमर आरंभ हो क्लाइमेट सब कि जना पड़ने तथापि आरंभ हो गला आउ सब गीता मार मंदिर सब देखु खाना बनाते थे और उनके कपड़े धोते थे। मार किसी विग्रह सब लगी दर्शन चाहिए आप दर्शन करेंगे सरस्वती मार दर्शन शिव शंकर दर्शन बजरंग महाबली ये मुख्य पड़ता माता दी जय 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 माता जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା କେମିତି କଣ ମାର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବଇଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଯେ ସର୍ଦି ଫର୍ଦି ହେଇଛି ତାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାକୁ ସେ ମାନେ ସହିପାରି ନପାରିବ ଯେ ସିଏ ବୋଧେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସମୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାଲ୍ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ମାନେ ମା ଜଣେ ତାକୁ ଶାଲ୍ ଦେଲେ ସେ ଘୋଡ଼ିହେଲା। ଘୋଡ଼ିହେଲା ପରେ ସେ ଶିଶୁ ଗଲା। मना करूँ आगू जावाई मना कर पचारा है दीदी तू नीचे चला जा नहीं जाएंगे हम यही बैठेंगे। यही कथा सब सी कहला चलतु आम भी आगे जाऊे चलते। जी मार दर्शन कर पारना किसी असुविधा ना मार वीडियो सुविधि जो मैंने देखुं कमेंट जरिए मत जनातु केमी कौन लगुच आपको वीडियो देखिपे आउ घंटा 2 घंटा पर मार जगह सब संध्या हो बर्तमान आम कॉफी पीया ये पी सारा दम टी नहीं सारू दम टी नहीं सारा आम बाहर आगू टे 15 जीव क्या
ଅଧଘଣ୍ଟା କତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ନବୁ ତାପରେ ସିଧା ଯିବୁ ମା କତିରେ ଯୋଡା ଷ୍ଟପେଜରେ ମାର ଭବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର ଅଧକୋଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା क्या हुआ अच्छा ऐसे चलो उधर नहीं जाना ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଡି ବଗେରା ସବୁ ଏଠି ଅଛି ମା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଶ ହବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇପାରିବେ ଏଠି ଫ୍ରେଶ ଏରିଆ ପାଇଁ ହବା ପାଇଁ ଆଗରେ ସବୁ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଯାହାର ଡୋରି ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ମା ଦୟାରୁ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଟୁର୍ ଚାଲିଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୁଁ ମା କତିରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ମୋତେ ଡାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥାଏ ମୋର ମା କତିରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରଖୁଛି ଜୟ ମାତାଜୀ।